जगन्नाथ मंदिर रे नववर्ष पालन जानुरी 1 कर कौन अर्थ नहीं। यह हास्यास्पद। जगन्नाथ को अनिद्रा कर खाइबा पीवा किसी ठीक टाइम रे हो पारु नहीं। ये जो डिसेंबर 31 जनवरी से कहार ये जो इंग्राजी नववर्ष ख्रीष्टियान मान नववर्ष आम नववर्ष केबे ब्रिटिश गोलामी जेते जेते चिन्ह अच्छी ताकू धीरे धीरे आम से अपसरी जा हठात हिमालय पर्वत तलू नहीं पड़ा कि एवं आश्चर्य कथा जे आज अनेक लोक 12 मास जानती नहीं। आम विचार सहित जो नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर नववर्षर किसी संबंध नहीं। गोटे पूर्व राति ठाकुर शोबेनि नीति 12टार हम पुणी ता सागे सागे पहड़ पड़ी बिना पहड़े चलो। आपण निजे कहतु आपण मानू जदि आम खाया देके रात विश्राम न दबा आपण शोपारे न शोया देले आपण को उचित हम कि ठीक लगे कि केबे ठीक लगे ना। बर्तमान ये जो पाश्चात्य संस्कृति को गोड़ाऊँच ताकू आम विश्व हिंदू परिषद तीव्र विरोध करुच्ची। माननीय महेश कुमार साहू जे ट्रस्टी मेंबर आउ से चिठी लिखिकी गजपति महाराज को जनई मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर जनई आईन मंत्री लिखिकी चिठी लिखि जनई ए प्रकार रीतिनीति को नीति जो आगु किसी व्यक्ति करते पूर्व सरकार चलते से विरत ये सरकार रहा उचित बोली गत चिठी लिखाई। प्रभु जगन्नाथ तांकर मानव लीला करुँच श्रीक्षेत्र में सारा से हूँ मानवर माने मनीषंकर से हूँ ठाकुर आमर पूर्वपल्ली रे प्रभु जगन्नाथ जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ समस्ते हृदय सहित भल पाती पूजा करती से जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ से तो मानव लीला जमी मनीष गोटे ठाकुर जगत में अच्छा जी प्रभु जगन्नाथ मनीष जमी सका उठिले राति पर्यंत दांत घषा गाधेवा खाइबा एवं राति से विश्राम नौ प्रभु जगन्नाथ सेमती नीतिकांति जोटा सारा पूर्वपल्ली रे ओडिशा रे जानती भारत वर्ष जानती जो माने जगन्नाथ विशेषज्ञ से उक्ति प्रकाश कर कथा को एक समस्ते जानती। विगत दिन में जो सरकार थिले सी या गोटे ढांचारे गोटे सिस्टम रे पकई देइचंती जे नुआ वर्ष डिसेंबर 31 तारीख एवं जनवरी 1 रे गोटे पूर्व राति ठाकुर शोबेनि नीति 12टार हम पुणी ता सागे सागे पहड़ पड़ी बिना पहड़े चलो। आपण निजे कहतु आपण मानू जदि आम खाया देके रात विश्राम न दबा आपण शोपारे न शोया देले आपण को उचित हम कि ठीक लगे कि केबे ठीक लगे ना। कारण मनीष गोटे तार रेस्ट दरकार शरीर को तो से प्रकार प्रभु जगन्नाथ को ए प्रकार जो बिना विश्राम रे तांको नीतिकांति कराउची एटा बड़ दुख क्षोभर विषय। तो से आम भारत ओडिशा सरकार को नम्र निवेदन करुचु एवं से जो श्रीमंदिर प्रशासक जी अच्छे नम्र निवेदन करुचु ए प्रकार से न करिकी जेमती ठाकुर नीतिकांति हो प्रकार चालू। आउ गोटे विषय मत जोड़िया चाहूँगी ये जो डिसेंबर 31 जनवरी से कहार ये जो इंग्राजी नववर्ष ख्रीष्टियान मान नववर्ष आम नववर्ष केबे ना चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आम सृष्टिर आरंभ से दिन ब्रह्मांडर कालगणना आरंभ से दिन विक्रम संवत से आरंभ प्रचलन हुए से दिन भगवान प्रभु राम राज्याभिषेक होता से दिन युधिष्ठिर राज्याभिषेक होता ए प्रकार बहु प्रकार आम पाखे विदित अच्छे आपने जानती विक्रम संवत से दिन आरंभ ताकू आम नुआ वर्ष कहू। बाकी रहा पणा संक्रांति से भगवान सूर्यंकर से मेष राशि को आसती से दिन दिन बढ़े समस्त ओडिशार पूर्वपल्ली रे याकू समझे पालन करती तो ताकू पालन करने परिवर्ते जो वर्तमान जो पाश्चात्य संस्कृति को गोड़ाऊँच ताकू आम विश्व हिंदू परिषद तीव्र विरोध करुच्ची एवं नम्र निवेदन करुँ आम सरकार को ये तुरंत आपण जो नीतिकांति प्रभु जगन्नाथ कर पालन कले समस्त पूर्वपल्ली रे व्यक्ति विशेष हिंदू जगन्नाथ जे प्रेमी अच्छा खुशी हे। जय जगन्नाथ जय श्रीराम। मु बर्तमान आमर मान्य सभापति निवेदन करी से दीपद कथा रखिए आज प्रेस रे कहि। समस्त को नमस्कार। समस्त प्रेस भाई भौणी माने स्वागत करुच्ची आम ओडिशार पूर्वपल्ली ठारू आरंभ करी समग्र भारतवर्षर हिंदू समाज आराध्य देवता होचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तांकर जो दैनंदिन नीति ताहा राष्ट्रीय ताहा आमर पुरीर जो पंचांग निर्माण करा जाए से पंचांग बा पांजी अनुसार होता है
सूर्योदय पुरीर समुद्र कूल हेउथिबा सूर्योदय अनुसार आमर सामंत चंद्रशेखर पंजिका चले से अनुसार सबू पर्वपर्वाणी हुए। वर्तमान पौष मासरे तांकर पहली भोग होची। पहली भोग पाई राति 3टारू मंदिर खोला जाई सेवक माने सुआर माने जाई पहली भोग प्रस्तुत करती जे कि सकाळु सकाळु भोग हुए। तेणु जेतेबेले पहली भोग मानक दुआर फिटा नीति बहुत प्रत्युषर हुए एवं द्वार बंद हो जाए बहुत शीघ्र, कारण शीत दिन रे लोक मानकर जहा यथा देहे तथा देवे बोली कह जा आमर माननीय उमा भाई कहले जे जीवंत ठाकुर तांकर जेतेबेले शरीर त्याग करुछन्ति फिर नूतन शरीर ग्रहण करुछन्ति ए विषय प्रमाण आवश्यकता नहीं। एवं ये जो राति अनिद्रा करी जगन्नाथ को आज नववर्ष लोक मान दर्शन करने प्रोत्साहित करुचंती यह अत्यंत नूतन विषय। मोर घर हूँ पुरी सहर रे गुंडीचार, तेणु मु देखी आसी केबे भी नववर्ष लोक कहीं जाऊन सेठिकी। यही 8-10 वर्ष धरी ये भिड़ बढ़ी एवं लोक मानक आम एनकरेज करने 50 प्लाटून पुलिस नहीं आसु से अधीन रथ यात्रा भली गहली कराऊँ। आम विचार सहित जो नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर नववर्षर किसी संबंध नहीं। जहाँ आमर जॉइंट सेक्रेटरी महाशय कहले आपण मान देखंतु जे जो माने ख्रीष्ट धर्मावलंबी जो माने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानुछंती तांको प्रति आमर यथेष्ट श्रद्धा एवं सम्मान रही से कैलेंडर को मानतु। इधर आमर कौन विचिकित्सा ना आम ताको स्वागत करुँ नववर्ष तांको पाई, किंतु आमर जो व्यवस्था अच्छी आमर व्यवस्था रे नूतन वर्ष राष्ट्रीय स्तर रे होची जोटा चैत्र प्रतिपदा, जो कथा को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो समय रे विक्रम संवत विक्रमादित्य वर्ष आरंभ पंचांग करथिले उज्जैनी रे जोठी राष्ट्रीय पंचांग निर्माण करा जाए सेठू से माने उज्जैन होची आरंभ करी लंका को जो सररेखा जाए से 90 डिग्री एंगल रे करिले सेठी शून्य स्थान से जगार आमर काल गणना हुए। से राष्ट्रीय स्तर पंचांग जोटा पंचांग माने पंजिका सेटा राष्ट्रीय स्तर में होतिबारु समग्र राष्ट्रीय नूतन वर्ष पालन करा जाए, किंतु प्रांतीय स्तर में आमर ओडिशा रे से समय रे पाखापाखि समय रे सेटा सौर मास रे आमे गणना करूँ। ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एटा चांद्र मास अनुसार आमे गणना करुचे, किंतु से पाखापाखि समय होची पणा संक्रांति मेष संक्रांति। मेष संक्रांति रे आमर वर्ष गणना हुए कहीं ना वर्तमान आम ये नूतन वर्ष किसी आमर व्यवसाय किसी नूतन होना जो समय आमर पणा संक्रांति से समय रे आमर चाषबास सब सरी जाता नूतन चाष आम जाऊ। एटा कृषि प्रधान देश। नूतन कृषि जावा बेले आमर जो माने घरे जो माने कर्मजीवी था कर्मर प्रणाली बदले से दरमा प्रणाली बदले जहाँ सब दोल पूर्णमी आपण मैंने सब जानते दोल पूर्णमी पर सब बदली जाए से आसे आमर विषुव संक्रांति सेठू आमर गणना हुए। से जोगु जगन्नाथ मंदिर रे नववर्ष पालन जानुआरी 1 करिवार कौनसी अर्थ नहीं। यह हास्यास्पद, कारण कौन सी हिंदू मंदिर रे भारत वर्ष हो भारत बाहर हो केबे हेले नववर्ष एबे करा जाए नहीं। आउ गोटे कथा आपन कहूची नवांक बेढ़ा हुए जो नूतन अंक चले नवांक बेढ़ा मकर संक्रांति समय रे नवांक बेढ़ा हुए जेतोले लक्ष्मी बाप घर फेरती। बर्तमान लक्ष्मी बाप घर अछंती
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରୁ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ସେ ବେଢ଼ାରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ରଖାଯାଏ। ପୌଷ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମର ପୌଷ ମାସକୁ ସବୁ ପୁରୀର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଷୋଳ ଶାସନର ଚଳଣି ଯେ ପୌଷ ମାସରେ ଝିଅମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନ ଯିବେ ସେଟା ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିନୁଟିଏ ହେଲେ ବି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ତୋରାଣି ପିଇକରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିଛି ନ ଆଣନ୍ତୁ ବାପରେ କିଏ ନ ଡାକନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଚଳଣି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାସେ ଯିବେ ବାପ ଘରକୁ, ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଣି ଅଛି ସେଥିରେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, এইটা হচ্ছে মোর প্রশ্ন ଆପଣମାନଙ୍କୁ, এই সারা ওড়িশার ଲୋକମାନଙ୍କୁ যে ଆପଣମାନେ ବାୟା ହେଇକରି ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି କେତେଟା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପ ଘରୁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ବର୍ଷକ ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମାନେ କେବେ? ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା, ଯେଉଁଥିରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏ ମୋର ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଏହା 100-150-200 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଲାମ କରି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରେଇଲେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଯେହେତୁ ଲଣ୍ଡନରେ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଚାଲେ, ଆମର ବି ରାତି 12ଟା ଗଣନା, ଆମ ଦିନରେ ଆମର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ରାତି 12ଟା ଗଣନା ହୁଏ କି ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କୁହାଯାଉଛି, ସେତେ ରାତି 12 ଗଣନା ହୁଏ। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିବସ। ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ପାହାନ୍ତିଆରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କାମ ଦେବନି। ସେ ପାହାନ୍ତିଆରେ ମଲେ ମାନେ ସେଇ ଦିନ ସେ ରାତି ସକାଳ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 4 ହେଇଥାଉ, ରାତି 5 ହେଇଥାଉ, କିଛି ହେବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନ ହେଇଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସେଇ ତିଥିଟା ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ଦିନ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ବିବାହ ବ୍ରତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତିଥି ଗଣନା, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ଅନୁସାରେ, ଗୋଲାମ ମାନେ ଗଲେଣି ହାରି, ଆମକୁ ଗୋଲାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକା ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛୁ। କାରଣ ଏକଥା କେବେ ଘଟୁନଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ପୁରୀକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଯାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି। ରାତି 12ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼ୁ କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହିଲି ଭୋଗ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଅଧେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ନ ଶୁଆଇ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନ ବୁଝିପାରି ଅଜ୍ଞ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଉନ୍ମାଦନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି,
ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। କୌଣସି କେରଳୀ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ପୋଙ୍ଗଲ ଓନମ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓନମ ହେଉଛି, ପୋଙ୍ଗଲ ହେଉଛି। ମାରୱାଡ଼ିମାନଙ୍କର ବମ୍ବେରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ସେମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଦୀପାବଳିରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଚାଲୁଥିଲା ସୁନିଆରେ ନୂତନ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଭାରତ ସାରା ଯେଉଁ ବିହୁ ହେଉଛି ବିଷୁବ, ଆମେ ବିଷୁବ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଶଟାକୁ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଶକୁ। ତେଣୁ ଆସାମରେ ବିହୁ ହେଉଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ସେମାନେ ବୈଶାଖୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବୈଶାଖ ମାସ। ତେଣୁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହେଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପବାସ ରଖିବା ଆମକୁ ମ୍ରିୟମାଣ କରିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମାନନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ସମିତିରେ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେମ୍ବର, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିକି ଗଜପତି ମହାରାଜକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି କୁନୀତି ଯେଉଁ ଆଗରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କରେଇଥିଲେ ବା ପୂର୍ବ ସରକାର ଚଲେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ବିରତ ଏ ସରକାର ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କଥା ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସରକାର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନିଦ୍ରା କରି କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଅନୁଚିତ କଥା। ଆମେ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉଥରେ ମହେଶ ସାହୁ ଯିଏକି ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସରକାର ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମିଂଟା ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ, ସୋ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବୁଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 11ଟା ରାତିରେ ପହୁଡ଼ କରିବେ ଏବଂ 2ଟା ରାତି ପରେ 3ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବ। ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଠାକୁର ଉଠିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଇ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ଡାକ ଦେବେ ଉଠିବେ, ସେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଯାହା ଅଛି ସେଇ ନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ନୀତି ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ହେଉ, କାରଣ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର, ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କଠି ରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର। ତ ଯେମିତି ମଣିଷ ଉଠିଲେ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି ରାତିରେ, ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା 3ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ନର୍ମାଲି, ସେତିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଦର୍ଶନ ସେତିକି ହଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଯେପରି ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ମାସରେ ଆମର 3ଟା ରାତିରୁ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲି ଦୁଆର ଫିଟା ନୀତି ହୁଏ, ସେମିତି ଦୁଆର ଫିଟା ନୀତି ହଉ। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ରାତି 12ଟାରୁ ନୁହଁ, ରାତି 12ଟାରେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସମୟ, ନର୍ମାଲ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତିକା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ଆମ ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଆପଣ ପାଞ୍ଜିରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସକାଳ ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନହେଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ହେବନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାତି 12 ପ୍ରଥମ ଦିବସ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ପୂଜା ସେବା ଯେମିତି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ
सकाळ जाइकरी करंतु जेतବେଳେ मंदिर खोलिबा आपण दर्शन करंतु किंतु मंदिर और कर्मकर्ता माने अत्याग्रह प्रदर्शन पूर्वक राति 12 मंदिर खोला कर दिया को खोली देवार उपास राति अंधार रखिकी करवाटा सर्वादोष पूरणीय बोली मोर एटा अनुरोध। धीरे धीरे आमे चाहूचु जे ब्रिटिश गोलामीर जेते जेते चिन्ह अच्छी ताकू धीरे धीरे आमे सिथुरु अपसरी दिबा हठात हिमालय पर्वत तळकु डेई पड़िबा कि जहाँ जहाँ अभ्यास सब लोकों भितर हो डेनमार्क रे वर्ष को जो 52 सप्ताह से माने सप्ताह रे हिसाब करते मु 45 सप्ताह रे जीवी मु 46 सप्ताह रे जीवी एते हिसाब करि परछथि ताला आमे इठी 12 मास रे काई हिसाब करि परिबानी आमे करि परिबा। धीरे धीरे आपण मानकर जदि सचेतनता आसीबो प्रजांकर सचेतनता आसीबो धीरे धीरे शिशु बदली जीवो। आमे ग्रेगोरियन कैलेंडर न करिकरे आमे विक्रम संवत अनुसार ये जमतीका भारत सरकार ग्रहण करछंती सेमती विक्रम संवत अनुसार ये चलेगा किसी असुविधा नहीं। एवं आश्चर्य कथा जे आज अनेक लोक 12 मास जानती नहीं ओडिया 12 मास आम जो व्यवहार करछे 12 गुड़िक जानती नहीं तिथि जानती नहीं नक्षत्र जानती नहीं ये हूँ आम संस्कृति को आम अनलर्न करी।